Tik lang kunti. Fishon, my friend! Fishon! Bienvenue sur la chaîne Paka Fishing les amis. Aujourd'hui je suis avec Palawan Body Fishing. On est sur son bateau et on pêche on va dire au jig lourd et au lac de jigging, voilà. Et là en direct, live, Fishon avec le capitaine Jerry. Donc là il pêche avec, notamment là il est avec la canne Yazi. C'est une canne pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, c'est un blanc qui vient d'Abu Dhabi. Donc la canne Rod Abu Dhabi et bon, le moulinet Abu Garcia. Voilà, quelque chose d'assez simple, voilà. Lapu-lapu! Il fait un lapu-lapu! Hilahin mo tayo. Kung mabali tayo, mabali. Ibaba mo lang yung ano. Yan, ganyan lang. Bali. Ito. My friend! Go! Fishon, pitik lang kunti tayo. Fishon, my friend! Fishon! Kanya-kanya. Isda! Isda yan? Oo. Tumatakbo. Sabi niya maliit daw. Wala. Law ano? Electric! Magpahulas naman na siya mo. Kunti-kunti tayo. Kaliwa. Baby sniper. Tay. Bago pa gamit ang makina niya. Non, il y a 100 meters. Time. Pagka-fishing mga master. Fishon. Yun yung kanyang kaligayahan tayo. Hindi yan ano. Wala. Ha? Sa likod. Ako doon ka. Sa likod. Ingat ka dun sa ilis eh. Andaran mo lang konti tayo. Baka basot yung ano niya kasi. Nasi big. Lalong ba yan eh? Lalong ba yan eh kumulog?
Mahal pa rin kung tagal mo lang eh. Marunong din kaya ito sir maglangoy? Kabalo ako. Pwede na kabalo. Dalawon. Laki-laki siguro to ah. Mga pero mga kilos. Langanin na pa ikutan no? Dito na sa ilalim sa line niya. Pink. Jerry. Pink. Pink. Hilig talaga sa pink si sir eh. Ah, Ruby, c'est ça. Rubik nga po. Rubik siguro ito sir. Sa akin na Rubik din eh. Ano ba anak ko compress? Oh, c'est le méchant. Puti. 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 Ah, compress. Compress. Ruby. Tata. Ruby snapper ah. Kaso ang Ruby. Ganun din yung sa akin kanina. Malaki talaga. Pwede tayo kung gihampang mo lang dito di ang mga mo din. Oo. Alam na di ang mga mo. Okay sir. Pagod eh. Yan sir. Huwag mo hawakan tayo sa ano tayo. Antayin mo yung leader line. Yeah. Malaki. Ah, big release. Ano mo mister? Alright. Uy, itlog. Ha? Itlog. Anong itlog? Yan. Hindi yan, aliyak, ano mo tayo, ano niya yan, tawag dito, yung, yan, huwag mong hayaan na mahulog yun sa dagat. Check, Jerry. Ah! Tunto. Laki. Big Ruby. Ano nakapunta yung linya ba? Pag ganyan yung linya? Pag ganun. Pag ganun. Jack. Oh. Ha? Balik-balikan mo naman kasi rin yung spot na ito. Pakalayo na ito naman. Fishel, my friend. Sol, dito pa ka. Dami na pala itong ano. Marami naman ito niya. Ayun na oh. Liit. Uy! Oh, décroché. Tanggal. Décroché. May line. Ha? Line. Up. Release. Putain. Release, Release. Sa'yo, sir. Yato, sir. Ha?